सध्या आता म्युन्सिपालिटी एवरी 5 इयरान जाता. सो आता ह्या 2026 इलेक्शन्स आसात. सो पणजेचे आता इलेक्शन जावन आसा 11 तारखेर. सो बाकीची जी 11 तालुका उरता सो तेंचे इलेक्शन आता जावपाचें आसा. सो हांवें काल इलेक्शन कमिशनाक एक लेटर केल्या, रिक्वेस्ट केला. सो की डिक्लेअर केला करपाचें की इलेक्शना 1 म्हयनो पयलीं डिक्लेअर करपाचें की जे रिजर्व वॉर्ड्स आसात सो ते रोटेशनल हेतून जावंक जाय. ओके. सो तसोच टायम मेळटलो जो कोण प्रिपेर आसा इलेक्शनाक तेंकां. मिसेस वैशाली संजय बर्डेन काल एक टू द इलेक्शन कमिशनर ऑफ स्टेट लेटर केलेलें आसा की सेईंग दॅट अख्ख्या गोंयान म्युन्सिपल कावन्सिलाचें इलेक्शन जावपाचें आसा. भितरसून ह्या लेटरान कितें म्हटलां, एप्लिकेशन रिक्वेस्ट केला की म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं हे वॉर्ड रिजर्वेशन जे वॉर्ड आहा ते डिक्लेअर करपाक जाय आनी ते बी रोटेशन पद्दतीचेर डिक्लेअर केल्या उपरांत जे कोण आता भावी आता कोण उमेदवार रावंक करतले तांकां तयारी करूंक गावतली. इन केस अचानक जर वॉर्ड रिजर्व केलो जाल्यार तांकां टायम मेळना. सो रिजर्वेशन डिक्लेअर केल्या उपरांत मागीर म्युन्सिपालिटीन मागीर डेट डिक्लेअर करपाक जाय विदीन 45 days असो टायम आसता. आनी भितरसून म्हणटा आसतना हांव म्हणूंक करता की द रिजर्वेशन ऑफ म्युन्सिपल वॉर्ड्स इज मॅन्डेटरी legal process that must be completed by the state government and state election commission of Goa before the formal announcement of municipal election dates in India. This process ensures the statutory representation of scheduled caste, scheduled tribe and women not less than 1/3 including SC ST women based on the population. आणि ते बी मागीर delimitation requirement before the reserving seats. The municipal area is divided into wards basis population delimitation. So हेतूनसून आयज डिलिमिटेशन करता आसतना सुद्दां एक लक्षांत धरपाक जाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवान जो कोण इलेक्शन जे आयज डिलिमिट करता आसतना सपोज एक वॉर्ड नंबर एक नंबर वॉर्ड जर आसा ते कितें करतात अशें एक इलेक्शन असो प्रोसेस करता की 1 नंबरांतले वॉर्ड 2 नंबरांतले काही 40-50 100-150 मतां हेतून हाडटात. जेन्ना एक रिक्वेस्ट करता अर्बन मिनिस्टराक आनी जो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा की 1 नंबर वॉर्डाक जे आसा न्हू ते 2 नंबराचे वोटर्स आसा न्हू तुमी 1 नंबराक घालूंक फावना. म्हणजे अशें प्रोसेस आहा की सपोज 1 नंबर वॉर्डान जर एक XYZ पार्टी एक मेंबर निवडून येता आनी ताका जर तो जर काम करिना तो कितें करता आपूण काम करिना म्हणून तो 2 नंबरांतले वॉर्ड काडटा, थोडे मेंबर काडटात, वोटर्स काडटा आनी 1 नंबराक घालता जिखून येवपाक जाय म्हणून. हें जावंक फावना. हेजे फुडें आमकां काम करपाक म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन हें आसता न्ही इंजिनियर बी आसता. वॉर्ड नंबर 1 म्हणटकूच 2 नंबराचो वॉर्ड मेंबर म्हणटा आपल्या वॉर्डाचें काम जावना. तो कितें सांगता मागीर 1 नंबराचो वॉर्ड आहा तो ताका सांग बरें म्हणटा तूं आमच्या हितून खंय आसा पूण 2 नंबराचे वोट काडटा आनी हितून घालता. हें जावंक फावना. म्हणून रिजर्वेशन ऑफ वॉर्ड्स शूड बी डिक्लेअर बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ म्युन्सिपल इलेक्शन. हेकाच लागून आमी प्रेस एड्रेस केलेले. अख्ख्या गोंयाचे 11 म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन जावपाच्या हे सगळ्यांक लागतले. अख्ख्या गोंयच्या म्युन्सिपालिटीन जे कोण काम करतात तेंच्यांनी हेजेर मातशें लक्ष घालपाचें आनी अवेरनेस करपाचें आनी आपल्या मतदारसंघातले जे कोण MLA आसा न्हू तांकां सांगूंक जाय की रिजर्वेशन ऑफ वॉर्ड शूड बी डिक्लेअर बिफोर द इलेक्शन डिक्लेरेशन. ताकाच लागून